आनीक जेन्ना डिबेट जाली त्या वेळार खरेंच वंदे मातरमाचें मिनींग की आमचें पर्यावरण राखपाक जाय, आमची आवय आमची गोंय जें पड आज चलता सिटिझना विरुद्ध एंटी पॉलिसी जे ह्या सरकारान काडलेले आसा हेजे विरुद्ध म्हाका दिसता आमी ह्या सरकाराक एक्सपोज केले. गव्हर्मेंटाचो प्रयत्न आसलो की हिस्ट्री रिरायट करपाचो, अटेन्शन डायवर्ट करपाचो आनी त्या वेळार ड्युरींग द डिबेट मुखेलमंत्री बरो रागार जालो, धांवोन येयलो, बरो रागार जालो. आनीक आज मकर संक्रांती आनीक मकर संक्रांतीचो मंत्र वेगळोच. मकर संक्रांतीचो मंत्र तीळ घेया, गोड घेया आनी गोड गोड बोला. आता हे मंत्र कालचें परचें सरकारान सोडून दिचें, जे पयलीं कितें केलां तें. आयचो मंत्र जो मकर संक्रांतीचो आसा सो लोकांक तीळ दिया म्हणजे कितें, आमची शेतां आमचे भाटां जें आज कन्वर्जन जाता तें बंद करा. लोकांक गोड दिया, गोड दिया म्हणजे आमचे दोंगर कापपाचे प्रयत्न आहाय ते बंद करा. लोकांक सेफ्टी दिया, भुरग्यांक युवकांक जॉब दिया, करप्शन बंद करा. मागीर सगळे गोंयकार मेळोन जो आयचो मंत्र आहा तेजेर आमी सगळे गोड गोड उलयतले. तर मुखेलमंत्री लागीं हांव मागता की आज ज्या पद्दतीन विधानसभेन जो म्हाका दिसता इट सिम्स टू बी लायक अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, द वे क्वेश्चन्स आर जस्ट डायवर्टेड अंडर नो सेक्शन, देर सिम्स टू बी नो डिबेट. They do not want to debate on important issues like birch. They do not want to debate on several issues. I think today as well there is an opportunity to discuss. Let us hope that this government has the will to discuss on this tragedy that happened and 25 innocent lives that were lost for no fault of theirs. We will make sure that through various mediums, खास करून the employment front, of the job scams and whatever, that we will highlight these issues in the interest of the people of the state. युरीबाब कोल हँडलिंग हा ते ऑन लिमिट हा म्हटला नुसतं. कसले लिमिट रे, सगळे इतले मोठे झाले मरे, कितले खाता रे बाबा, कांयच ना, इसी ना काय ना, यो इसी ना काय, इतले मोठे झाले ते. खान तू बारीक झाला देवला हांव देवला. हे म्हाका दिसता इसी नासतना ऑलरेडी एक्सपोज द गव्हर्मेंट विदाउट अ कन्सर्न ECs, MPTs become a state over a state and these are things that are not in the interest of complete violation. Yuri, 52 names that came in the birch tragedy now, more 52 names. Lot more. Who is the political person who is involved? Who is taking the political risk? Has that name come? Has that name come from the cabinet? Who has to resign? Has that name come? That is more important rather than these scapegoats. So you mean to say there is a political intervention? You don't think so? Someone needs to take the moral responsibility and 25 people die when there is a panchayat secretary and sarpanch made like a scapegoat? They are small players. There are big players. These players we will expose.